बंधु माने वर्षर द्वितीय एवं शेष चंद्रग्रहण श्रावण पूर्णिमा अगस्ट 28 2026 रे पड़ुछि। एही दिन रक्षाबंधन पर्व मध्य पालन करा जिवो। जदिओ यह एक आंशिक चंद्रग्रहण हेबो किंतु चंद्र रक्त चंद्र परि देखा जाई पारे अर्थात ब्लड मून भली। जदिओ यह एक पूर्ण चंद्रग्रहण नुहे जेहेतु रक्षाबंधन चंद्रग्रहण सहित मेल खाउछि लोक माने भाबुछंती जे एही ग्रहण भारत रे तथा ओडिसा रे दृश्यमान हेबना नाही, यार सूतक सम प्रযোज्य हेबना नाही। तो बंधु माने अगस्ट 28 तारिख रे चंद्रग्रहण संपर्क में जरूरी विवरणी अनुसंधान करिबा। 2026 रो शेष चंद्रग्रहण प्रकृत रे एक विशेष घटना। यह समस्त 12टी राशि को प्रभावित करिबो कारण यह पवित्र श्रावण मासर समाप्ति एवं श्रावण पूर्णिमा समय घटे जहाँ रक्षाबंधनर पवित्र पर्व सहित मेल खाए। तो बंधु माने जदि आपण एपरि एक विरल संयम समय ए धार्मिक एवं ज्योतिष अंतर्दृष्टि लाभ पाइबाकु चाहती तेबे दयाकरी 10 मिनिट समय दियंतु। यह कोनोसी साधारण चंद्रग्रहण नुहे। अगस्ट 28 रे 6टी राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य परिवर्तन हेबाकु जाउछि। बंधु माने वर्षर द्वितीय एवं शेष चंद्रग्रहण अगस्ट 28 रे लागिबाकु जाउछि। ग्रहण केते समय पर्यंत रहिबो एवं एहार धार्मिक गुरुत्व कौन? एई चंद्र ग्रहण परे 12टी राशि मध्यरु केउ भाग्यवान राशिर भाग्य परिवर्तन हेबो अर्थात केउ माने भाग्य को से मानकर पक्षरे पाइबे। तो बंधु माने एही 6टी राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे प्रभु महादेव प्रसन्न हेबाकु जाउछंती। मु आपनको कहिबाकु चाहूछि जे एहा कोनोसी साधारण चंद्रग्रहण नुहे, एहा एक अत्यंत विशेष। 12टी राशि मध्यरु 6टी भाग्यवान राशि अछंती जहांकर भाग्य एही चंद्रग्रहण परे परिवर्तन होई पारे। तो बंधु माने एथरर रक्षाबंधन काहेकि एते स्वतंत्र एवं श्रावण पूर्णिमा एवं श्रावण शेष दिनर महत्व। तो बंधु माने भारतीय मानक समय अनुसार वर्षर द्वितीय एवं शेष चंद्रग्रहण अगस्ट 28 तारिख रे लागिबाकु जाउछि। यह एक आंशिक चंद्रग्रहण हेबो एवं ज्योतिष विश्वास अनुसार यह समस्त 12टी राशि को प्रभावित करिबो। भारतीय मानक समय अनुसार वर्षर एही शेष ग्रहण श्रावण पूर्णिमार शुभ अवसर रे पड़िथाय। ग्रहण अगस्ट 28 तारिख रे लागिबो। एहार आंशिक पर्याय राति प्राय 8:04 आरंभ हेबो एवं प्राय 11:21 पर्यंत चलिबो। ग्रहण प्राय 9:43 रे एहार शीर्ष पर्याय रे पहुंचिबो। तथापि विभिन्न पर्याय को नै गठित संपूर्ण ज्योतिर्विज्ञान घटना किछि घंटा धरी व्यापी रहिबो। तेनु बंधु माने अगस्ट 28 तारिख रे राखी बंधन पई सबुठारु शुभ समय सकाळ 5:02 रु 10:21 पर्यंत हेबो एवं द्वितीय समय 12:25 रु 7:01 पर्यंत रहिबो। एही चंद्र ग्रहण दिन करा जाउथिबा रक्षाबंधन रीतिनीति उपरे कोनोसी प्रतिकूल प्रभाव पकाइबो नाही। तेणु आपण कोनोसी चिंता बिना एही पर्व पालन करि परिबे। जेहेतु एही दिनटी श्रावण पूर्णिमा सहित मध्य मेल खाउछि 2026 रक्षाबंधन को अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाई। बंधु माने एही चंद्र ग्रहणर सबुठारु उल्लेखनीय वैशिष्ट्य हेउछि एहा एक गभीर आंशिक चंद्र ग्रहण हेबो। चंद्रर एक गुरुत्वपूर्ण अंश पृथ्वीर गभीर छाया प्रवेश करिब। ज्योतिर्विज्ञान दृष्टिकोणरू एही ग्रहण विशेष गुरुत्वपूर्ण कारण एहार शीर्ष रे चंद्रर प्राय 96% पृथ्वीर गभीर छाया बुड़ी रहिबो। एही कारणरू एहाकू वर्षर सबुठारु विशेष चंद्र ग्रहण मध्यरु गोटिए भाबरे विवेचना करा जाए। एबे आसंतु आलोचना करिबा जे चंद्र ग्रहण केउठारे दृश्यमान हेबो। यह पूर्वर यह मन रखिबा गुरुत्वपूर्ण जे धार्मिक विश्वास अनुसार सूतक समय चंद्र ग्रहणर 9 घंटा पूर्वर आरंभ हुए एवं एही समय सहित विभिन्न धार्मिक पालन जड़ित। धार्मिक परंपरा मध्य ग्रहण समय गर्भवती महिला मानक पई निर्दिष्ट सतर्कतार निर्देश दिए। किंतु प्रथमे आसंतु जानिबा जे एही घटना परे केउ भाग्यवान राशि मानकर जीवन परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एही निर्दिष्ट राशि गुड़िकर भाग्य उज्जवल हेबाकु जाउछि। भगवान शिव 12टी राशि मध्यरु किछि राशि उपरे अत्यंत प्रसन्न हेबे
यार अर्थ हेउछि एही व्यक्ति मानक जीवन रे समस्त दुख जंत्रणा एवं कष्ट उबान होइजिब जहा भगवान शिवंकर आशीर्वाद द्वारा प्रदत्त अपार सुख एवं आनंद पाई बाट खोलिब एक परिवर्तन जहा सेमानक जीवन को सबुदिन पाई परिवर्तन करिब। तो बंधु माने एही भाग्यवान राशि गुड़िक केउ माने खूब शीघ्र भगवान शिवंक ठारू शुभ खबर पाइबाकु जाउछंती सेमानंकर जीवन परिवर्तन हेबाकु जाउछि। बंधु माने एहा कोनोसी साधारण चंद्रग्रहण नुहे एहा निर्दिष्ट राशि गुड़िकर भाग्य रे एक बड़ परिवर्तन आनिबाकु स्थिर होइछि। भगवान शिवंक कृपा द्वारा किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई धनी हेबा पई परिस्थिति वर्तमान अनुकूल हेउछि। एही चंद्रग्रहण परे एही राशिर व्यक्ति माने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करिबार संकेत देखि पारंती। भगवान शिव सेमानंक उपरे तांकर प्रचुर कृपा वर्षा करिवे। प्रकृतरे एही चंद्रग्रहणर प्रभाव एही राशि मानंक पई अपार आनंदर समयर सूचना दिए। सेमाने भगवान भोलानाथंकर विशेष आशीर्वाद पाइबे जहा सेमानंक जीवनरु समस्त दुख जंत्रणा एवं कष्ट दूर करिबारे साहाय्य करिब। तांको आशीर्वाद सहित सेमाने आर्थिक समृद्धि एवं गुरुत्वपूर्ण सफलता समेत विभिन्न लाभ पाइबाको जाउछंती। सेमानंक जीवन को परिवर्तन करिबा सेमानंक जीवन रे आर्थिक लाभ पाई अनेक सुजोग सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। जो माने दीर्घ दिन धरी अटकी रहितिबा पेमेंट पाई पारंती सेमानंकु आश्वस्ति मिली पारे जेते बेले कि चाकरी करुथुबा व्यक्ति माने क्यारियर रे उन्नति पाई सुजोग देखि पारंती। व्यवसायी माने लाभजनक संभावना देखि पारंती। तो एई 6टी राशिर व्यक्ति विशेष मानंक पाई एहा एक उपयुक्त समय सेमाने सेमानंकर कठिन परिश्रम को सठिक दिगरे नियोजित करि पारिबे। भगवान शिवंकर कृपा दीर्घ समय धरी पड़ी रहितिबा कार्य गुड़िको त्वरान्वित करि पारे। आयर उत्स वृद्धि पाइब एवं आर्थिक समस्या धीरे धीरे दूर होइजिब। परिवार सदस्यंक समर्थन मिलिब जहा घरे एक आनंदमय परिवेश सृष्टि करिब। चंद्रग्रहण परे एई 6टी राशि धन संग्रह पाई अनेक सुजोगर सम्मुखीन हेबे। नूतन उद्यम आरंभ करने योजना करुथुबा लोकंक पाई सफलतार संभावना अछि। नूतन जान किंबा घर किनिबा योजना आगको बढ़ी पारे एवं परिवार मध्यरे एक शुभ घटना घटी पारे। यह कहिबा निरापद जे भगवान शिवंकर कृपा सहित आगामी समय एई 6टी राशि पाई उत्कृष्ट प्रमाणित हेब। सेमानंक जीवन रे प्रचुर खुशी आसीब। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेब एवं आपण जीवन रे विभिन्न लाभ आर्थिक लाभ एवं गुरुत्वपूर्ण सफलता पाई पारिबे। तो प्रथम भाग्यवान राशि हेउछि मेष राशि। एही चंद्रग्रहण परे मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानंकु धन सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्राप्ति हेब। आपणकर व्यवसाय बहुत दिन धरि क्षति रे चलीथिला किंतु एबे आपण एथिरु लाभ पाइबाको जाउछंती। बजार रे फसी रहितिबा टंका फेरस्त मिलिब एवं बजार रे करा जाइथिबा निवेश लाभ देब। आपण बहु दिन धरि विभिन्न द्वंद्व एवं समस्या रे फसी रहिथिले किंतु एई चंद्रग्रहण परे आपणक जीवन रे एक चमत्कार एवं सकारात्मक परिवर्तन घटिबाको जाउछि। आपण आपणक भाग्य रे परिवर्तन देखिबे एवं भाग्य आपणक प्रति अनुग्रह करिबा आरंभ करिब। नवग्रह द्वारा हेउथिबा कष्ट मध्य शेष हेब। संक्षेप रे मेष राशिर व्यक्ति माने भगवान महादेवंकर कृपा पाइबे जहा सेमाने बहुत दिन धरि अपेक्षा करि आसुछंती। तो जदि आपण मेष राशिर अटंती तेबे एई चंद्रग्रहण परे आपण प्रत्येक सोमवार भगवान शिवंक मंदिर परिदर्शन करिबा उचित एवं उत्तर दिग को मुख करी शिवलिंग रे जल अर्पण करिबा उचित। जदि प्रत्येक सोमवार दिन आपण एभली करंती तेबे भाग्य सारा वर्ष आपणक प्रति अनुग्रह करिब। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय भाग्यवान राशि विषय जहांकर जीवन संपूर्ण परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तो ताहा हेउछि कन्या राशि। जदि आपण कन्या राशि अटंती एवं कोनोसी आईनगत विवाद रे जड़ित अछंती तेबे एही चंद्रग्रहण परे आपण सेतिरे विजय हासिल करिवे। विदेश यात्रार मध्य दृढ़ संकेत अछि। जदि आपण विदेश रे पाठ पढ़िबार स्वप्न देखुछंती तेबे सेही स्वप्न साकार हेब। आपण शत्रु मानक
ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବଜାରରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ବହୁଦିନ ଧରି ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇବ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କଷ୍ଟକର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁଦିନ ଧରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିବ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ମହାନ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭର ସମୟ ଆଣିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବଜାରରେ ଲାଭ ନ ଦେଖି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବଜାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାନକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସୂତକ ସମୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ରୀତିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧତା ପାଳନର ସମୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।